अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ैनुल कुरान अकेडमी के सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थर्ड सेशन है और आज हमारे सेशन का टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तजवीद रूल्स इन अवर रिसाइटेशन, जिस पर तफसीली गुफ्तगू करने आ रही हैं मोहतरमा रुफैदा बेग साहिबा, जो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम परस्यू कर रही हैं और आपने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रियाजुस सालिहात में भी ऑनलाइन तजवीद क्लासेस तदरीस कर चुकी हैं। तो देर ना करते हुए मैं रुफैदा साहिबा को इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए मदऊ करती हूँ। ओवर टू रुफैदा साहिबा। अब आ रही है मेरी आवाज? जी। अस्सलाम वालेकुम रुफैदा, यू कैन स्टार्ट नाउ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Implementation of tajweed in our recitation. तजवीद। अब तक हम लोग क्या सोचते थे अक्सर कि कुरान की अगर हमको तिलावत करना है तो हम जैसे भी करें, अगर कोशिश से करें तो उसका अजर है और उसका ट्रांसलेशन तफसीर वगैरह ज़रूरी है, तजवीद उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दिस यूज्ड टू बी आवर मेंटालिटी, अक्सर लोगों की स्पेशली। हाँ, सही है कि अगर आप तिलावत करें कोशिश करके तो उसका अजर है, और ये भी है कि आपको उसका तर्जुमा और तफसीर देखना भी ज़रूरी है, लेकिन ये बात हरगिज़ सही नहीं है कि तजवीद को हम लोग इग्नोर कर सकते। तजवीद, उसका लिटरल मीनिंग तजवीद का है टू मेक थिंग्स बेटर, किसी चीज़ को बेहतर करना। तजवीद जो है कुरान के रेसिटेशन के रूल्स या लॉस कह सकते हैं आप लोग। उसमें दो आपके बिहेवियरल रूल्स भी आते हैं और आपके वोकल रूल्स भी, आपकी आवाज भी और आपका बिहेवियर कुरान की तिलावत करते वक्त। आज हम लोग जिस चीज पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह, वो हमारा वोकल रूल्स का है। तजवीद ओवर आवर वोकल रूल्स। इसमें दो चीजें आते हैं वंस अगेन, प्रोनाउंसिएशन और रूल्स। आप इसके वर्ड्स को, इसके लेटर्स को कुरान के कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ आपको खींचना है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको गुन्ना करना है, कहाँ नहीं करना है, ये रूल्स। तो तजवीद हमारी दो चीजों में डिवाइड होती है, प्रोनाउंसिएशन एंड लॉस। अब पहली बात तो ये है कि कुरान एक ऐसी चीज है जिसको कि हम अंदर अंदर में तिलावत करना नहीं चाहिए। कुरान इज मेंट टू बी रिसाइटेड आउट लाउड, आपको उसको जोर से पढ़ना है। लेकिन जोर से पढ़ने में भी अगर आप तजवीद से नहीं पढ़ेंगे उसको सही से तो फायदा नहीं है। फायदा, अजर जरूर है उसका, लेकिन फायदा क्यों नहीं है ये हम लोग
آگے ابھی ڈسکس کریں گے. قرآن عربک میں ہے. عربک اللہ کی اور جنت کی زبان ہے. اور قرآن جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسی طرح سے ہم کو اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس دنیا میں فی الحال قرآن سب سے زیادہ کریکٹ چیز ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کو ایک دم کریکٹ انداز سے پڑھیں جس طرح وہ ہمارے نبی پہ اترا تھا. اب یہ دیکھیں گے کہ تجوید کے فائدے کیا ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ صحیح پروننسیشن تجوید سے جو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتا. تلاوت کا مطلب بس یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے یا آپ کے منہ سے چند الفاظ نکال دے رہے ہیں. آپ کو اس کو سوچ سمجھ کے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے ہر لفظ کو ادا کرتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اور اگر ایسے کریں گے تو وہ سب کے دلوں میں اترے گا. دوسرا یہ ہے کہ تجوید کے اوپر یا نیچے ہونے سے لیٹر کا مطلب بدل جاتا. تو ہاں، تجوید کے کسی اوپر یا نیچے ہو جانے کی وجہ سے مطلب بدل سکتا. مثال کے طور پہ ہمارا شہادت کا کلمہ لا الہ الا اللہ. اب ہم لوگ اکثر کیا پڑھتے آئے کہ اگر کسی لیٹر پہ کوئی حرکت نہیں ہے جیسے زبر زیر یا پیش یا شدہ کچھ اگر نہیں ہے تو وہ اکثر سائلنٹ ہو جاتا. لا الہ الا اللہ میں لام پہ زبر ہے، اس کے بعد والے الف پہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو لا الہ الا اللہ بولیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی مالک سوائے اللہ کے. لا یعنی نہیں. لیکن اگر آپ وہ لا کو لا میں بدل دیں گے، اس کو آپ لمبا نہیں کریں گے، لا میں بدل دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بے شک. تو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی مالک سوائے اللہ کے بجائے بے شک کوئی مالک سوائے اللہ کے، مطلب اس طرح بدل جائے گا. تو تجوید کا ہمیشہ رہنا اور اس کو پرزرو کرنا ضروری اسی لیے ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی تلاوت میں کوئی چیز اتنا زیادہ بدل جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں ہم کو اللہ تعالیٰ جو بھی کرنے کے لیے بتایا اس میں کچھ نہ کچھ فائدے ہیں. دینی فائدے بھی ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ اگر ہو رہا تو ہم کو ہو رہا. اگر ہم دل سے پڑھے تو ہمارے ایمان کو بھی فائدہ ہے
और अगर बस एक्शन से पढ़ लिए तो हमको फिजिकल फायदा है। उसी तरह आप में से बहुत कोई इस बात को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी रिसर्च भी करके देख सकते हैं इस बारे में कि कुरान से हमको ना सिर्फ स्पिरिचुअल फायदा है बल्कि हमको फिजिकल फायदा भी है। अक्सर आप लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि म्यूजिक मेक्स यू फील बेटर, आपको म्यूजिक सुन के अच्छा लगता। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो इसीलिए क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स साउंड से वाइब्रेट होते, साउंड को रिस्पॉन्ड करते। बेसिकली साउंड वेव्स या फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो भी आती है म्यूजिक की या जो भी है, वो हमारे ब्रेन वेव्स को स्टिम्युलेट करती, हमारे ब्रेन सेल्स को स्टिम्युलेट करती, या तो वो उनको अच्छा महसूस कराती, सर्टेन फ्रीक्वेंसीज उनको अच्छा महसूस कराते और सर्टेन फ्रीक्वेंसीज उनको खराब महसूस कराते। अब म्यूजिक के बारे में अगर है तो ये डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अक्सर जो लोग ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं उनको फौरी फायदा महसूस होता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। वन ऑफ द रीजंस म्यूजिक हराम है। लेकिन कुरान का जब मामला आता, कुरान के प्रॉपर रेसिटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, इट बिकम्स अ हीलिंग फैक्टर। ये आपको फिजिकल हेल्थ देता। अल्लाह ताला जो कुछ भी बोला 100% ट्रू है। उस पर ईमान रखना आपके ऊपर या मेरे ऊपर है। तो जब अल्लाह ताला बोला कि कुरान में शिफा है, तो कुरान में शिफा है। अगर आप उसकी सही तिलावत करेंगे तो कुरान की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई साउंड की फ्रीक्वेंसी है, जो आपके ब्रेन को फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों प्रोवाइड करती। आपको बेसिकली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों प्रोवाइड करती। लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि आपकी तिलावत अल्लाह पे ईमान के साथ और सही से होना चाहिए। अब सही से तिलावत करने के लिए हमको तजवीद सीखना जरूरी है। अब किसी भी चीज को सीखने से पहले हम लोग किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स जानते हैं। सबसे बड़ा हमारा लैंग्वेज को लेकर मिसकंसेप्शन ये आता कि अरबिक के लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल उर्दू के लेटर्स की तरह है। नहीं, अरबिक एक कंप्लीटली मुख्तलिफ जबान है, उर्दू एक मुख्तलिफ जबान है। अरबिक में बहुत सारे लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप लोगों को नजर आ रहा स्क्रीन? एक मिनट। जी जी। एक मिनट। आप अगर मुझे होस्ट ओपन करेंगे तो मैं चंद चीजें शेयर करना चाह रही हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो मैं लैंग्वेज के सिलसिले में बात कर रही थी। अब लैंग्वेज का क्या है, उर्दू और अरबिक दो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। जैसे उर्दू में हम इसको बोलते हैं जा, अरबिक में इसका प्रोनाउंसिएशन सही है, सेम है,
لیکن یہ لیٹر کو بولتے زائی. اکثر یہاں پہ اس کو زا پڑھاتے, لیکن یہ ہے زائی. اب یہ لیٹر ہے ضاد. اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اکثر اردو میں؟ ضاد. لیکن اگر ہم ویسے پروناؤنس کریں گے تو قرآن میں مطلب بدل جاتا. تو ہم لوگ پہلے یہ دیکھیں گے کہ جس طرح انگلش میں واولس ہوتے ہیں اے ای آئی او یو, اسی طرح عربک میں بھی واولس ہے. عربک میں 2 ٹائپس آف واولس ہے. شارٹ واولس اوریجنلی صرف لانگ واولس تھے, لیکن شارٹ واولس بعد میں لے کے آئے کہ ان لوگوں کے لیے جو عربک نہیں جانتے تھے, جن کو تلاوت کرنا آسان بنانا تھا. لانگ واولس ہے الف, واو اور یا. شارٹ واولس ہے زبر, پیش اور زیر. نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ Can you see it? Okay. تو اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ سب سے بیسک رول جو قرآن میں ہے اس کو آپ کہتے ہیں حرف مدہ. حرف مدہ میں شارٹ اور لانگ واولس دونوں انوالوڈ ہے, جیسے کہ میں آپ کو ابھی بتائی تھی لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں. اب حرف مدہ میں کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ لیٹر ہے با, با پہ اگر میں حرکت لگاؤں تو اس کو کہتے ہیں با, اور اس کا ساؤنڈ کتنا لمبا آئے گا؟ 1 بیٹ. 1 بیٹ. اس کا ٹائم کتنا لگ رہا ساؤنڈ کے لیے؟ 1 بیٹ. حرف مدہ میں کیا ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو, واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے 2 بیٹس پڑھیں گے. کتنا پڑھیں گے؟ 2 بیٹس پڑھیں گے. اب آپ اس میں غور کریے کہ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور الف سے پہلے زبر ہے. الف کو ہم ساکن نہیں بول رہے. کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ اگر الف پہ کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا. اگر میں لکھوں لا, یہ لام ہے, لام پہ اگر میں زبر لگاؤں, لام پہ اگر میں زبر لگاؤں تو یہ ہوا لا. لیکن اس سے پہلے اگر میں الف لگا دوں تو وہ کیا ہوا؟ الف سے پہلے زبر. ہم اس کو 2 بیٹس پڑھیں گے, صرف لا نہیں بولیں گے, لا. اگر وہ صرف لا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا نو, ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں سوری, لا اگر ہے تو وہ اس کا مطلب ہے بالکل نہیں. اگر صرف لا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا بے شک, انڈیڈ. تو اگر الف سے پہلے زبر آ گیا تو ہم اس کو 2 حرکت پڑھیں گے. اسی طرح تو بو, کیونکہ واو ساکن سے پہلے دونوں جگہ پہ پیش ہے. تا پہ پیش ہے, اس کے بعد واو ساکن ہے, با پہ پیش ہے, اس کے بعد واو ساکن ہے. ہم اس کو تبو نہیں بولیں گے, تو بو بولیں گے. یہ ہوا حرف مدہ. ایک اور سمپل رول جو ہم لوگ دیکھیں گے وہ ہے گننا. اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے تلاوت کے وقت کہ ناک سے لوگ آواز نکالتے کئی جگہوں پہ, لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا
बाज़ वक्त आपको लंबा आवाज निकालना पड़ता है, लाइक अ लॉन्ग नेसल साउंड। बाज़ वक्त आपका गुन्ना कम हो जाता। गुन्ना का बेसिकली मतलब ये है कि नून की आवाज को, जो ना वाला साउंड होता उसको हम लोग दबा देते और नाक से निकालते, दैट इज गुन्ना। तो सिंपल रूल गुन्ना का पहला ये है कि अगर नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद हो तो गुन्ना होगा। ये टर्म्स भी याद रखना जरूरी है कि मुशद्दद किसको बोलते हैं। किसी लेटर पे भी अगर शद्दा हो तो उसको मुशद्दद कहते हैं। तो अगर नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद हो तो गुन्ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिन्ना। अब हम इसको मिन्ना नहीं बोलेंगे, मिन्ना। सुम्मा, हम इसको सुम्मा नहीं बोलेंगे, सुम्मा। ये जो है हुर्फ मद्दा और गुन्ना, हुर्फ मद्दा और गुन्ना वाले रूल्स ये लॉज में आते, तजवीद के लॉज में आते। अब तजवीद में जो मखारिज वाला पार्ट है उसमें आपको लेटर का प्रोनाउंसिएशन देखना रहता। मिसाल के तौर पे, अब अगर हम लोग लेंगे लेटर सा, लेटर सीन, लेटर सॉद, अक्सर क्या होता है हम ये तीनों लेटर्स को एक ही तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगर वैसे करेंगे तो फिर फर्क क्या रह गया। तो लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता। मिसाल के तौर पे सा, सा को प्रोनाउंस करते वक्त हमारे जो दांत होते हैं ऊपर के और नीचे के, दोनों दांतों के बीच में जबान आ जाती। सा, आप लोग करके ट्राई कर लीजिए। सा। सीन जो है इसको प्रोनाउंस करते वक्त आपके ऊपर के और नीचे के दोनों दांत टच होते और एक सीटी जैसी आवाज निकलती। सीन, सीन। सॉद का क्या है, इसको प्रोनाउंस करते वक्त भी हमारे ऊपर के और नीचे के दोनों दांत टच होते लेकिन सॉद को हम लोग भारी पढ़ते हैं। सॉद, सॉद। अगर हम इस पे हरकत लगा दें तो ये हो गया सा, ये हो गया सा, ये हो गया सॉ। ख्याल रखिए कि इसको स्वा नहीं बोलना है, सॉ। और जहां तक बात है वोवेल्स की, अलिफ, वाव और या, इंग्लिश में देयर इज साउंड ए, अरबिक में ए जैसा कोई साउंड नहीं है। इसमें होगा आ, ए अगर ले लें आप तो आ। अरबिक में ए साउंड नहीं होगा, आ साउंड है। वैसे ही अरबिक में ओ साउंड नहीं है, अरबिक में ऊ साउंड है। ओ नहीं होगा, ऊ होगा। या के लिए भी ए जैसा साउंड इस्तेमाल करते हैं, ए नहीं होगा, ई होगा। हमेशा ख्याल रखिए कि वोवेल्स को पर्टिकुलरली आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देके प्रोनाउंस करना है। उसी तरह डिफरेंस आया ता और ता में। ता क्या है, बारीक प्रोनाउंस होगा, थोड़ा हम्स के साथ प्रोनाउंस होगा। हम्स यानी कि आम, थोड़ा सा क्या कहते हैं, हवा निकलती है मुंह से आपके प्रोनाउंस करते हैं ता, ता। और तो क्या है,
اس میں ہمس نہیں ہوگا، تو میں ہمس نہیں ہوگا، اور تو کو ہم بھاری پڑھیں گے اسی طرح بالکل جیسے سوت کو پڑھے تھے. اب فرق ہم لوگ اس میں بھی دیکھیں گے